मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। मेरे আমার পড়ে লিখে মানে পড়ালেখা জানা ড্যাডি বাবা, পড়ে লিখে মানে শিক্ষিত, তাহলে আমার শিক্ষিত বাবা চাहते थे চাইতো কি मैं वही करूं, मैं আমি वही करूं মানে ওইটাই করি जो उन्होंने किया था, जो যেটা বা যা উन्होंने किया था মানে উনি করেছিল। তাহলে আমার শিক্ষিত বাবা কি চাইতো, আমি তাই করি যা উনি করেছিল। बेटे मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके। बेटे ছেলে বা পুত্র, मैं चाहता हूं कि मैं আমি चाहता हूं कि চাই, তুমি मेहनत से पढ़ो মানে পরিশ্রম, মেহনত পরিশ্রম সে পড়ো পরিশ্রম দিয়ে পড়ো, अच्छे নাম্বার লাও, अच्छे মানে ভালো, নাম্বার লাও মানে নাম্বার নিয়ে আসো, তাহলে পরিশ্রম করে পড়ো এবং ভালো নাম্বার নিয়ে আসো। ताकि तुम्हें ताकि তোমার किसी बड़ी कंपनी में, किसी মানে কোনো बड़ी कंपनी में মানে বড় কোম্পানিতে सुरक्षित नौकरी मिल सके, सुरक्षित মানে সুরক্ষিত, नौकरी मिल सके মানে চাকরি मिल सके পেতে পারো। और ये अच्छी तरह देख लो, আর ইয়ে এটা अच्छी तरह ভালোভাবে, तरह মানে ভাবে, अच्छी तरह মানে ভালোভাবে, देख लो দেখে নাও, কি इसमें बहुत से दूसरे लाभ हो, इसमें এর মধ্যে बहुत से অনেক বেশি, दूसरे लाभ हो दूसरे মানে অন্য, लाभ হয়। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं ये सीखूं कि मेरे আমার आमिर डैडी বড়লোক বাবা चाहते थे कि चाहतो कि मैं ये सीखूं আমি এটা শিখি कि पैसा कैसे कैसे काम करता है, पैसे পয়সা कैसे কিভাবে काम करता है মানে কাজ করে, তাহলে পয়সা কিভাবে কাজ করে। ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूं, ताकि मैं আমি किससे তাকে अपने लिए নিজের জন্য काम करवा सकूं, काम মানে কাজ, करवा सकूं মানে করাতে পারি। ये सबक এই শিক্ষা मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सीखना था। ये सबक এই শিক্ষা मुझे আমাকে বা আমার জীবন ভর সারা জীবন পর্যন্ত উনকে মার্গদর্শন উনকে তার মার্গদর্শন মানে যেই পথ দেখায়, যে রাস্তা দেখায়, রাস্তা দেখানো মানে নির্দেশনায় सीखना था শিক্ষার ছিল। না কি किसी क्लासरूम में, না কি নয় কোনো, किसी क्लासरूम में মানে কোনো ক্লাসরুমে, মানে কোনো ক্লাসরুমে নয়, ঠিক আছে।